Israel mengebom terowongan bawah tanah milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Kita bisa saksikan dari udara pemirsa. Israel bom gudang senjata Hizbullah. Rekaman video menunjukkan rangkaian ledakan di wilayah pedesaan di Lebanon Selatan. Tentara Israel menghancurkan terowongan bawah tanah yang diklaim mereka sebagai gudang penyimpanan senjata termasuk roket, bahan peledak, dan granat. Serangan ini dilancarkan 1 hari usai Israel menggempur habis-habisan sejumlah daerah di Lebanon. Pasukan pertahanan Israel IDF mengklaim telah menghancurkan 10 peluncur roket Hizbullah yang digunakan untuk menyerang Israel Utara. Ini yang Anda saksikan adalah rekaman video memperlihatkan ledakan disusul asap hitam. Diklaim sebagai keberhasilan tentara Israel menghancurkan peluncur roket milik Hizbullah. Israel juga mengatakan bahwa operasi militer akan terus dilakukan terhadap kelompok Hizbullah. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon. Akibatnya kerusakan parah terjadi hingga membuat warga panik. Warga merekam detik-detik saat sebuah gedung di Beirut, Lebanon hancur usai dihantam rudal Israel. Tidak hanya gedung, toko bunga dan karpet yang terletak di luar gedung juga luluh lantak. Mobil-mobil dan pertokoan hancur berkeping-keping. Serangan membabi buta Israel ini membuat warga Beirut panik menyelamatkan diri. Sementara terkait gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyatakan Turki menyambut baik gencatan senjata tersebut, namun memperingatkan serangan keji Israel ke Lebanon bisa merusak kesepakatan. Bu çerçevede kardeş Pakistan'ın aktif şekilde destek verdiğimiz girişimiyle varılan 2 haftalık ateşkesi büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin sahada Lübnan'ı da kapsayacak şekilde tam olarak uygulanmasını ve sürecin kalıcı bir barışa evrilmesini temenni ediyoruz. Bunun yolunun ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesiyle mümkün olacağını tüm taraflara vurguluyoruz. Bu çerçevede Pakistan'da başlayacak görüşmelerde tarafların uzlaşmacı, esnek, sabırlı ve yapıcı bir tutum sergilemeleri de ayrıca önem taşımaktadır. Yaşanan krizlerden gerekli dersler çıkarılmalı, İsrail'in müzakere sürecini sabote etmeye yönelik bilinen eylemlerine karşı aklı selimle hareket edilmesi zaruridir. Özellikle dünya kamuoyunun da İsrail'in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı hazır olması ve gerekli tepkiyi koyacak durumda olması da gerekmekte. Akibat serangan udara besar-besaran Israel ke Lebanon menewaskan sedikitnya ratusan orang tewas dan ribuan warga terluka. Di tengah dahsyatnya serangan udara Israel kepada Beirut, Lebanon tanggal 8 April lalu, seorang netizen membagikan pengalamannya saat menyelamatkan diri dari serangan yang membabi buta. Guys, an hour ago, they just bombed. Seorang netizen mengunggah pengalaman mengerikan saat tempat tinggalnya diserang habis-habisan oleh Israel dalam operasi Eternal Dark kepada Beirut, Lebanon. We were in the gym and it's crazy. Ia membagikan sebuah video singkat di mana ia harus berlarian menyelamatkan diri dan juga ponakannya. Serangan Israel tanggal 8 April lalu juga membuat kehebohan di ruang kelas daring. Sebuah rekaman yang berisi suara teriakan murid menggambarkan betapa besarnya serangan Israel terhadap Lebanon. Can you hear me, ladies? Yes, I can. Paras. Ini adalah rekaman suara di mana seorang guru sedang membuka kelas dengan para siswanya.
Di tengah pelajaran ketika sang guru menyapa, terdengar suara pesawat udara disusul dengan teriakan histeris dari salah seorang siswi. دكتور فينا نفكر ونزقنا في الساير. دكتور ضرب عنا أنا صار مضطرة بدي أظهر. اوكي. Rekaman suara ini diunggah oleh sang guru dengan nama akun Isis Jardak Ortoponis. Korban tewas di Lebanon akibat serangan keji Israel pada Rabu kemarin bertambah menjadi 303 orang. Israel menyerang area komersial dan permukiman saat jam sibuk. Hanya beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata dibuat antara Amerika Serikat dan Iran, Israel menyerang Lebanon dengan brutal. Selama 10 menit lebih dari 100 target yang terkait dengan Hizbullah dihantam di Beirut, Nebatie, Baalbek, Sidon, Lebanon Selatan, dan Lembah Beka Timur. Jumlah korban tewas di Lebanon menjadi 303 orang setelah serangan keji yang dilakukan Israel pada Rabu 8 April 2026. Kementerian Kesehatan Lebanon juga melaporkan sedikitnya 1.150 orang terluka akibat serangan yang menghantam area komersial dan permukiman di Beirut saat jam sibuk. Pusat Operasi Darurat Kementerian Lebanon menyebut operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung di berbagai lokasi. Tim penyelamat bekerja tanpa henti mengevakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan, sekaligus mengidentifikasi jenazah, termasuk melalui uji DNA karena banyak korban sulit dikenali secara langsung. Sejak eskalasi konflik yang dimulai pada 2 Maret, total korban akibat serangan Israel di Lebanon telah mencapai 1.888 orang tewas dan 6.092 orang terluka. Menteri Pertahanan Israel klaim telah membunuh 1.400 anggota Hizbullah. Israel pun bersiap untuk menyerang balik bila Iran terus membombardir Israel. מבצע חושך נצחי היה מהלומה חזקה מאוד בפרצופו של החיזבאללה שהוציא אותו המום ומבולבל מעומק החדירה ומהיקף המכה. למעלה מ-200 מחבלים חוסלו אתמול והביאו את מספר המחוסלים במערכה הזאת למעל 1,400, יותר מפי 2 עם מלחמת לבנון השנייה. ארגון הטרור חיזבאללה משווה על הפסקת אש, וגם פטרוניו האיראנים לוחצים ומאיימים מחשש כבד שישראל תרסק את החיזבאללה. צה"ל ערוך ומוכן לפעול בעוצמה אם איראן תירה לעבר ישראל. הסיכום על הפרדת הזירות הוא הישג חשוב שהוביל ראש הממשלה, ומאפשר לנו לפעול בעוצמה נגד החיזבאללה לפי תוכנית סדורה שמבוססת על 4 קווים. קו הגבול כולל הרס הבתים בכפרי המגע הלבנונים, קו המגננים בתוך לבנון